गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तजन्म चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दैवशक्ति आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु बहुत बहुत आसंता बसंत नवरात्रि पाई बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 बासंती नवरात्रि पाई आपण मानकु माँ गायत्री माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ काली को पाखरे कोटि कोटि नमन कि आपणकर जीवन सुख समृद्धि रे भरी जाऊ। आज एक सुंदर वीडियो नहीं मु आसी आपण मानकु हार्मोनी रिलेटेड में यह जो साधना एवं साधक रिलेटेड वीडियो। आज अमावास्या तिथि चैत्र मास अमावास्या आसंता काली प्रतिपदा। यही प्रतिपदा तिथि आपणकर एक शुभ दिन आगमन होची बासंती चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि वर्ष में दुई थर पड़े, गोटे शारदीय नवरात्रि आ गोटे बासंती नवरात्रि। तेणु आसंता काली होची बासंती नवरात्रि। ये बासंती नवरात्रि बसंत ऋतुर समय पड़ी था बोली आपको बासंती नवरात्रि कह जाए। आसंतु आमे केमिति यही समयटा को एक सुंदर भाव साधनार जीवन यापन करवा एवं साधना करवा एवं शक्ति प्राप्त करवा। ये शक्ति प्राप्तर समय वर्ष दुई थर नवरात्रि आसे, गोटे बासंती नवरात्रि आ गोटे शारदीय नवरात्रि। यही माता दुर्गांकर साधनार समय 9 दिन समय आसी थाए। यही 9 दिन समय रे जे कई भी साधारण व्यक्ति आ बाल वृद्ध वनिता समस्ते यही समय साधना करें एवं शक्ति को आपण ऊर्जा को बहुत बढ़ी पारे। जो कस्मिक एनर्जी आपण चतुर्पार्श्व से ही समय आसो कस्मिक एनर्जी को आपण मैंने उपलब्ध करें आउ शक्ति साधना करके आपण जागरण करें एवं निजर परिवार निजर निजर पिला मानकर समाजर व्यक्तिर एवं ए देशर मध्य आपण माने बहुत भाव साहाय्य करें। शक्ति को आपण संरक्षण करें। कह जाए ये बासंती नवरात्रि आउ शारदीय नवरात्रि रे साधक माने जप तप ध्यान यज्ञ कर्म करी शक्ति को संग्रह करती, जहाँ फल से शक्ति को भल और सुकार्य विनियोग कर। तेणु आसतु मु नवरात्रि केमिति पालन करवा, नवरात्रि केमिति आपण निजे साधारण लोकटे नवरात्रि पालन कर से विषय आज मैं आलोचना करी। वीडियो टिके लंबा हम, आपड़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे कारण बहुत भल वीडियो साधनार वीडियो साधारण लोक मान पाखर ए कथा पहुँचू। साधारण लोक भावती आमे कौन नवरात्रि करूँ। हाँ हाँ आपण मैंने नवरात्रि करें किसी असुविधा नहीं। कहीं कहते मु तो दीक्षा नहीं गुरु गुरु दीक्षा नहीं मु कौन करें। हाँ आपड़ करें किसी असुविधा नहीं। आमे साधारणतः मंत्र कहूँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जदि आपण मानकर ए गुरु नाहंती आपण माने दीक्षा गुरु के ग्रहण करना तो ठीक अच्छे किसी नहीं। आपण महादेव को बा स्वयं शिव को आप गुरु रूप में वर्ण करें। महादेव बहुत करुणामय, से आशुतोष आपण को निश्चित भाव में साहाय्य करें। तेणु आप प्रथम जो मैंने गुरु दीक्षा नहीं ना से स्वयं शिव को ही गुरु रूप में वर्ण करें। मन मैंने गुरु रूप वर्ण करदे, हे महादेव हे सदाशिव मुझे गुरु रूप में वर्ण करुँच मत साधना साहाय्य कर। तेणु जो मैंने गुरु दीक्षा नहीं ना से गुरु दीक्षा निश्चित, कारण कह जाए गुरु बिना कौन ज्ञान ना। तेणु गुरु थे आप पार्थिव गुरु थे पाखर रही कही था मैंने आपको कई पार्थिव गुरु ना तो स्वयं शिव ही निजे आपको साहाय्य करेंगे। मुझे खाली तांकरी संदेश ही आप पहुँचाऊँगी। मुझे नुहे मोर कि ना आमर कि ना केवल आम तांकरी संदेश बहन कर पहुँचू केमी आप शक्ति साधना करेंगे। नवरात्रि नवदुर्गा साधना आपड़ केमी करेंगे। शैलपुत्री आरंभ कर सिद्धि जाति नवदुर्गा शैलपुत्री आपणकर ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा
ସ୍କନ୍ଦମାତା, କାତ୍ୟାୟନୀ, କାଳରାତ୍ରି, ମହାଗୌରୀ ଆଉ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ନବଦୁର୍ଗା, ଏଇ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସାଧନା ଆପଣ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ସାଧନାର ପର୍ବ ନବରାତ୍ର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମିସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହରାଇବା ଭଳି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ, ଯେ କୌଣସି ଜାତିର ବି ହେଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜାତି ହେଉ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଶକ୍ତି ସାଧନାର ପର୍ବ। ଗୁରୁ ଆପଣ ବରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁରୁ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ବା ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ କେମିତି କରିବା ନବରାତ୍ରି, ଏଇ ନବରାତ୍ରି କେମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାଧନା ହେବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦରକାର। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବାବଦରେ ମୁଁ ବା ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ବା ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଯାହା କିଛି ଜ୍ଞାତ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କସ୍ମିକରେ ବା କସ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମିକ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ପବନ ବହୁଛି, ପାଣି ଚାଲୁଛି, ପ୍ରଜାପତି ଉଡୁଛି, ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି, ଫଳ ଦେହରେ ମିଠା ଆସୁଛି, ଏ କୋଉଠି ଏ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି? ଏଇ ଶକ୍ତି ହିଁ କସ୍ମିକ ଏନର୍ଜି ବା କସ୍ମିକ ବା ସାର୍ବଭୌମିକ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କଦଳୀ କଞ୍ଚା ଥିଲା, ପାଚିଗଲା ପରେ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ରଙ୍ଗ ତ କେହି ମାରୁନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ, କୋଉ ଶକ୍ତି? ଏଇଟା ହିଁ କସ୍ମିକରେ ବା କସ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ବଳରେ ହୁଏ, ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଉଜାଗର କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଜାଗର କରିବା କେବଳ ନବରାତ୍ରି ସାଧନା ବେଳେ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ, ମୁଁ ବେଶୀ କଥା କହୁନି, ସାଧନା ବାବଦରେ ହିଁ କଥା କହିବି। ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। କେମିତି କରିବା, କେମିତି ଆମେ 9 ଦିନ ଯାକ କେବେଠୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଶୁଭ ସମୟ କେତେବେଳେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ଆଉ କଳସ କେମିତି ବସେଇବେ, ଆଉ କଳସ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବେ, ଆଉ କଳସ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଜପ କେମିତି କରିବେ, କେମିତି ମୁଦ୍ରାରେ ବସିବେ, ଭୋଗ କ'ଣ ଲଗେଇବେ, ଯଜ୍ଞ କ'ଣ କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଏଠାରୁ ଜେଡ୍ ସମୁଦାୟ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବେ, ଆମେ କାହିଁକି ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଇନଥାଉ, କି ନବରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ, ସେ ନବରାତ୍ରିରେ ଏହାର 3 ଗୁଣା ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳେ। ମନେକର ଯେତିକି ଆମେ ଇଫର୍ଟ ଦେଉ, ଯେତିକି ଆମେ ଶକ୍ତି ଲଗାଉ, ତାର 3 ଗୁଣା ରିଟର୍ନ ଆସିବ କେବଳ ନବରାତ୍ରି ସାଧନା କଲେ। ନହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁରେ ଏତେ ରିଟର୍ନ ମିଳେନି। ଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସାଧନାର ସମୟ। ଏହି ସମୟଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 3 ଗୁଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନେଗେଟିଭ୍ କର୍ମ ଥିବ ବା ନକାରାତ୍ମକ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଗଲତି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଅଜାଣତରେ ହଉ ବା ଜାଣତରେ ହଉ କିଛି ଗଲତି ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଏଇ ନବରାତ୍ରି ପିରିୟଡ଼ ହିଁ ୟାକୁ ମାଫ ହେବ ବା ମା ଦୁର୍ଗା ତାକୁ ହିଁ ଏଇ ନବରାତ୍ରି ଜପ କଲେ, ଆପଣ ସାଧନା କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଉର୍ଜାରେ ସେ ପୋଡ଼ି ଦେବେ, ସେଇ ଖରାପ କର୍ମକୁ ତାଙ୍କ ଉର୍ଜାରେ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ନବରାତ୍ରି ସାଧନା ଏଇ ସମୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଖରାପ ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥିବ, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିଥିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭଲ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ବହୁତ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ଯଦି ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତାର 4 ଗୁଣା ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ 4 ଗୁଣା ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଜପ କରାଯାଏ, କଲେ ଆପଣ ତା ରିଟର୍ନଟା ଅଧିକ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ନବରାତ୍ରି ପିରିୟଡ଼ରେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେବା, କିମ୍ବା ଦାନ କରିବା, କପଡ଼ା ଲୁଗା ଦାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଚଢ଼େଇବା, କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜପ କରିବା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଜପ କରିବା, କାଳୀଙ୍କୁ ଜପ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କଲେ ଆପଣ ତାର 3 ଗୁଣା ଫଳ ପାଇବେ। ଜପର 3 ଗୁଣା ଫଳ ପାଇବେ, ଦାନର 4 ଗୁଣା ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଦାନ କରୁଛି, ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ ଆପଣ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ କହି ଦେଉଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ। କେଉଁ ସମୟରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, କାରଣ ସବୁ କଥା ତ ଆମେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଅଛି 7ଟା 11ରୁ ଆପଣ 8ଟା 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ବାକି 1:35 ପରେ ଅଛି। ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ହେଲା ଅଭିଜିତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7ଟା 8 AM ରୁ 8ଟା 13 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେହି ସମୟରେ
कलश स्थापना करी संकल्पटा निश्चित भाव करने केमिति कलश स्थापना करिए केमिति संकल्प करिए मुझे आपको गोटी गोटी कर ए टू जेड सब किसी कहीदे आप तेणु नवरात्रि करवा निहाती आपको दरकार साधारण जीवन हो पारिवारिक जीवन हो रोगी हो जोगी हो भोगी हो समस्त करेंगे जो जमी प्रकार करेंगे रोगी जो मैंने कर पारे मानसिक भाव करेंगे किसी असुविधा नहीं खाद्यर रेस्ट्रिक्शन है अधिक जो खाद्य शाकाहारी भोजन करेंगे अधिक आहरी अधिक करेंगे ताने बिना बिना स्वाद भोजन करेंगे बिना लुण बिना चीनी बिना मसला ये खाद्य भाव नहीं आप आहरी अधिक फल पाइबे ये हूँ नवरात्रि साधन खाद्यर कथा कहीदे कारण खाद्य निश्चित भाव में शरीर को प्रभाव पकाए तेणु खाद्यर टी नियंत्रण रही खाद्यर नियंत्रण न रही नवरात्रि किसी फायदा आपको मिल ना खाद्यर नियंत्रण केमिति करेंगे आप शुभ मुहूर्त मुझे कहीदेली तापर आसला कलश स्थापना एवं संकल्प कलश स्थापना केमिति करिया बड़ कथा साधारण समस्ते जानना कलश स्थापना केमिति करिया को दिगरे करिया को कोण रे करिया कलश भीतर कौन पकेबा कलश रे कौन देबा एसु जिनिस साधारण को जान मु आपण टिके समय को धारणा देउछि देखो आपण नवरात्रि जोठी बसी करिवे तांकर गोटे कलश स्थापना निहाती आपण आगुर कलश बसी थाई पारंती से कथा मु कहूनी सेटा आपण ठाकुर बाहर कलश किंतु नवरात्रि पई गोटे स्वतंत्र कलश आपण करिवे स्वतंत्र करिया कलश करिया गोटे पित्तल थाली रे खटुली आप नवरात्रि स्वतंत्र बेदी सजाई पारे माँ दुर्गांकर से नवरात्र दुर्गांकर गोटे बेदी सजाई करें ना पुणा खटुल थी से पाखे गोटे कोण कर स्वतंत्र बेदी कर भल ना आप नक योजना हो पारे से भी करेंगे केमी करेंगे ना खटुलीर ईशान्य कोण घर ईशान्य कोण में आप ठाकुर घर थी आउ जो आस्थाना थी आस्थान ईशान्य कोण अर्थात माँ बाम पट माँ बाम पट को कलश स्थापन करेंगे माँ बाम पट भी कलश स्थापन कर माँ डाहाण पटर भी कलश स्थापन कर बाम पट कर शक्ति पाइबे सामर्थ्य पाइबे डाहाण पटर जो कलश स्थापन करेंगे आपको ऐश्वर्य मिले धनरत्न परिपूर्ण हो तेणु बाम पटर बसले शक्ति सहित धन ऐश्वर्य सबकि मिले तेणु आप बेस्ट प्लेस हम आप बाम पट जो मैंने लक्ष्मी की साधना करेंगे ये नवरात्रि लक्ष्मी की साधना कर जाए जो लक्ष्मी की साधना करेंगे तो आप डाहाण पट कलश बसे उत्तम हो लक्ष्मी साधना ध्यान करेंगे ये गला केमिति बसेबे ना कौन पितल थाली आणले पितल थाली उपर आप अरुआ चाउल थो अरुआ चाउल हलदी गुड़े देवे गंगा जल पकईदेवे अरुआ चाउल धीरे गंगा जल हलदी पकईदी चपटी देले हलदिया कलर हो गला पितल थाली उपर से चाउल को रखी सुंदर भाव मुरुज पकईकी 6टा कोण करेंगे 6 कोण करके मुरुज पकईदेवे सुंदर भाव मुरुज पकईदे से मुरुज उपर आप कलश स्थापन करेंगे कंसा कलश हो कि पितल कलश हो स्थापन करेंगे माटी कलश जब करेंगे 2 दिन आगु तो पानी रे भिजेक रखिए कारण से पुणी पानी देला सुखीज तेणु कंसा कलश हो पितल कलश हो से माटी कलश आप रखिए आउ कलश को धोइबे भल भाव धोइबे कलश फंदर कि आप 9 फेर 5 फेरा कलबा कलबा आप मिलता कलबा 3 कलर कलबा जो गायत्री कलबा आप गायत्री मिले ना बजार 3 रंगर कलबा मिलूँ से कलबा को आप 5 फेरा गुड़ेबे ना 7 फेरा गुड़ेबे ना 9 फेरा 11 फेरा आप बेस्ट हम जेहेतु नवरात्रि 9 फेरा ही गुड़ेबे 9 फेरा गुड़े आप कलश गुड़े कलश भितर रखिए कौन कलश भितर कौन रखिए ना कलश भितर प्रथम गंगा जल पकेबे कलश घट बुड़े आने जो भल पा पवित्र पा देखिए घट बुड़े आने कलश भितर अक्षत पुष्प पकेबे अक्षत पुष्प ला अरुआ चाउल सहित फूल मिशा अल्प टी अक्षत पुष्प पकेबे ता भितर हूँ आपंकर गुआ पकेबे तंबा पैसा तंबा धातु पकेबे कौड़ी पकेबे आप कौड़ी 2टा कौड़ी पकेबे 2टा कौड़ी पकेबे आ गुआ पकेबे तंबा पकेबे आउ आप पद्म फूलर जो मंजी तो थाए आप मिलता है पद्म फूलर मंजी भी थाए पका जाए लक्ष्मी की साधना जान कहते पद्म फूलर मंजी से आप पकेबे आउ लाल चंदन गुंड से पकईदेवे खुंड हलदी पकईदेवे जदि आप काली को साधना करेंगे ताले आप 5टी कौड़ी पकेबे जदि लक्ष्मी की साधना करेंगे 2टी कौड़ी पकेबे मुठ पर आप कौड़ी 2टा पकईदेवे बस से आप साधारण गृहस्थ जीवन काली माली आप उच्च स्तर साधना कथा चिंता कहीं करेंगे आप घर मंगल हम तेणु से 2टा कौड़ी कलश देवे ये आप कलश भर पकड़ा जिनस चंदन गुंड चंदन से कलश गुंड चंदन कलश भितर पकईदेवे आप हलदी कथा कहली अक्षत पुष्प पकईदेवे आप सुगंधित
ଜଳ ଦି କିଛି ଥାଏ ଆପଣ ଗୋଲାପ ଜଳ ତାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପକେଇବେ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ଆଉ ଅଗୁରୁ ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ କହିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୋକ ପତ୍ର, ଅଶୋକ ଗଛ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଦେବୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହଉଛି ଅଶୋକ ଗଛ। ଅଶୋକ ଗଛର ପତ୍ର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେ କଳସ ଦେହରେ। ପାନପତ୍ର, ଅଶୋକ ପତ୍ର ଆଉ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ତ କଳସ ରହିଯିବ ନଡିଆ ତଳେ, ଆଉ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ସେ ତା ଭିତରେ ପକେଇଦେବେ ଏଇ ପତ୍ର ଦିଟା ସରିଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ନଡିଆ ଦେବେ ସେ ନଡିଆର ମୁଖ କେମିତି କରିବେ, ବଡ କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ନଡିଆର ମୁଖ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ନଡିଆର ମୁଖ କୋଉ ଦିଗକୁ ହବ, କଣ ହବ, ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡିଆ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ରଖିବେ, ନଡିଆରେ ସେମିତି 9 ଫେରା ଗୋଡେଇ ଦେବେ ସେ କଲବାକୁ ନଡିଆ ମଝିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡାରେ ନଡିଆକୁ କଭର କରିକି 9 ଫେରା ଗୋଡେଇ ଦେବେ କଲବା, 3ଟି ଗଣ୍ଠି ମାରିଦେବେ। ଭଲ ପରେ ସେଥିରେ ପାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିଦେଇ, ପାନ ତ ଭିତରେ ପକେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ନଡିଆର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ, ତାର ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତାର ଉପରେ ହେଲା 3ଟା ଆଖି ଥାଏ, ସେ ତା ମଥା, ତା ପଛଟା, ତା ଆଖିର ବିପରୀତ ତା ପଛଟା। ତେଣୁ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଉପର ମୁହାଁ କରି ରଖିବେ ବହୁତ ଭଲ। ଯେବେ ସାଧକ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ କରି ମୁଖଟା ରଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ରହିବ। ସାଧନା କରେ ତାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ସଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ନହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଉପର ମୁହାଁ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ତାର। ଆଉ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧକମାନେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁଖଟା ରଖିଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ, କାରଣ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ। ଏ ହେଲା ନଡିଆ ରଖିବାର ପୋଜିସନ। ଆମ୍ବ ଡାଳ କଥା କହିଦେଲି, ନଡିଆ କଥା କହିଦେଲି, ତାର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିଦେବେ। ହଁ, ଆହୁରି ନଡିଆ ପଛ ପଟରେ ନା କଣ, ଆପଣ ଭଲ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜଳକୁ, କଳସକୁ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସରା ରଖିବେ, ସରା ଉପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିବେ, ରଖି ତାପରେ ନଡିଆ ଯୋଉ କପଡା ପିନ୍ଧା ନଡିଆଟାକୁ ରଖିବେ, ରଖିକି ଯେମିତି ମୁଁ ପୋଜିସନ କଲି ସେମିତି ଗଲା ଆପଣଙ୍କ କଳସ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ସଂକଳ୍ପ କଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଠାକୁର ଘର ସବୁ ଜିନିଷ ସରଞ୍ଜାମ ଥିବ। ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯାହା କିଛି ଥିବ, କୁଶ ଥିବ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଏ ସବୁ ଆପଣ ଯାହା ପୂଜାରେ ଲାଗେ ସବୁ ନେଇଆସିବେ। ଭୋଗ ଯେମିତି ଭୋଗ କରିବାକୁ କଳସ ସ୍ଥାପନ କଲେ, କଳସ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କଳସରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବେ। ସିନ୍ଦୁରରେ କଳସରେ ଏମିତିଆ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବେ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ରଖି ତା ଦି ପଟରେ ଏପଟ ଦିଟା ଗାର ଆଉ ଏପଟ ଦିଟା ଗାର ଦେବେ କଳସରେ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଏପଟ ଦିଟା ଗାର ହେଲା କଣ, ସିଦ୍ଧି ଆଉ ସିଦ୍ଧି ରିଦ୍ଧି, ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ହଉଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗାର ଦେବେ, ସେ ଗାର ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଶକ୍ତି କଳସରେ, ସେଇ ଶକ୍ତି କଳସ କୁହାଯିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ସାଧନା କରିବେ ଶକ୍ତି କଳସ, ଏପଟ ଦିଟା ଗାର ଦେବେ, ଏପଟ ଦିଟା ଗାର ଦେବେ, ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଇଏ ହେଲା କଳସର। ଦୀପକୁ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯଦି ଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ଘିଅର ଦୀପ କରିବେ ତ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଖସା ତେଲର ମଧ୍ୟ ଦୀପ କରିପାରିବେ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ତାକୁ ସଜେଇ ସେଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ପୂଜା କରିନେଇଥିବେ। ଅଗ୍ନିର୍ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗ୍ନି ସ୍ୱାହା, ଅଗ୍ନିବର୍ଜ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବର୍ଜ୍ୟ ସ୍ୱାହା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ପୂଜା କରିନେଇ, ତାପରେ ଯଦି ଜଣେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କୃଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ ବି ଧାନ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ତଳେ, କଳସ ତଳେ ଧାନ ପାଖରେ ଚାରିପଟେ ଧାନ, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି, ତେଣୁ ଧାନ ମଧ୍ୟ ସେ କଳସ ଯୋଉ ରଖିବେ ତା ଉପରେ କଳସ ଧାନ ବିଛି ଦେଇ ତାପରେ କଳସ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର, ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଆମେ ହଉଛି ସେଇ ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ରଖି ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗେଇବା। ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ କଣ ରହିବ, ଆପଣ ତ କଳସ ଭିତରେ ଗୋଟା ଗଆ ଦେଲେ, ଆପଣ କଳସ ଭିତରେ ତମ୍ବା ଧାତୁ ପକେଇଲେ, ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ରହୁଛି ଗାୟତ୍ରୀ। ନବରାତ୍ରି ସାଧନା ହେଲା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସାଧନା। 9 ଦିନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 9 ରୂପ ଥାଏ, ଯେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଗଲି। ତେଣୁ ଏଇ ନବରାତ୍ରି ବା ନବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସାଧନା କଲାବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର କଣ ରହିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧନା କରିବେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କରିବେ, ମନେକର ଆପଣ କାଳୀ ସାଧନା କରିବେ, କି କାଳୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାଧନା କରିବେ, କି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସାଧନା କରିବେ, କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସାଧନା କରିବେ, କି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସାଧନା କରିବେ, କି ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସାଧନା କରିବେ, ସେ ତାହାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ ଆପଣ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ନେବେ। ମୋଟ ଉପରେ ମୁଁ ହଉଛି
ଆମେ ହେଉଛୁ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କରେ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ଭଲ। ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତତ୍ସତ୍ ଭର୍ଗଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ର ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ, ଏଟା ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପୁରା କରିପାରିବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଶକ୍ତି ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଦୀପ ଲଗେଇବେ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯେଉଁ ଲଗେଇବେ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗେଇଲା ସମୟରେ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି କରିକି ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପରେ ଲଗେଇବେ। ଲବଙ୍ଗ ଟିକେ ଜଳେଇକି ଲଗେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦୀପରୁ ଆଣିବେ, ଅନ୍ୟ ଦୀପରୁ ଆଣିବେ ନିଆଁଟା, ତ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଲବଙ୍ଗ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ ସେ ନିଆଁ ସହିତ, ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଲଗେଇଦେବେ ସେଇ ପାଖରେ। ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଳୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାଧନାର ପର୍ବ। ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗଣେଶ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବାହନ କରିବେ। ଗଣେଶ ହିଁ ଆମର ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ, ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆବାହନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ପୂଜା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ଗଲା କଳସ ସ୍ଥାପନା କହିଲେ, ସଂକଳ୍ପ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ପୂଜା ଭୋଗ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ କହିଦେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କାହା ସାଧନା କରିବେ? ସରସ୍ୱତୀ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିବେ, କାଳୀ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଓଂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଓଂ କ୍ଲିମ୍ କାଳିକାୟ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଓಂ ସର୍ବମଙ୍ଗଲେ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବ ସର୍ବାଦେ ସାଧକେ ଶରଣଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା ସମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସୁହସୋଧା କାମ ନମସ୍ତୁତେ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜୟତୁ ଅମ୍ବେ ଚାମୁଣ୍ଡେ ଜୟ ଭୂତା ହିତାରିଣୀ ଜୟ ସର୍ବଗତେ ଦେବୀ କାଳରାତ୍ରି ନମସ୍ତୁତେ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଏ ପୂଜା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଯଦି କେହି ଗୁରୁବରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରିନେବେ। ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ମହାଦେବ ହେ ଭୋଳାନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରୁଛି, ମୋତେ ଏହି ସାଧନାରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ଆପଣଙ୍କର କଳସ ସ୍ଥାପନ ଗଲା, ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ? ଏହାପରେ ପୂଜା ସରଞ୍ଜାମ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ବେଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ, ବେଦୀକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ, ସଜାବଟ କରିଦେଲେ, କଳସ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ମାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଫଟୋରେ ରଖିଦେବେ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର, ଆପଣ ଯାହାକୁ ସାଧନା କରିବେ ତାଙ୍କରି ଫଟୋଚିତ୍ର ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ରଖିଦେଲେ, ଭଲ ରଙ୍ଗ ବେଦୀକୁ ସଜେଇ ଦେବେ, ଫୁଲ ଦେଇକି ସଜେଇ ଦେବେ। ପୁରା ସଜେଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ସବୁ ପୂଜା ସବୁ ସଜେଇ ହେଇଥିବ। ସଂକଳ୍ପର ପର୍ବ ଆସିଲା। ସଂକଳ୍ପ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଟା ଗୁଆ ହାତର ଏମିତି ସଂକଳ୍ପ ମୁଦ୍ରା ଧରି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଇକି ଧରିବେ, ଫୁଲ ପାଣି ସଂକଳ୍ପ ଦେଇ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିନେବେ। କିଛି ନାହିଁ, ସଂକଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କହିଦେବେ, ମୁଁ ଅମୁକ, ମୋର ନାମ ଅମୁକ, ମୋ ଘର ଏଇଠି, ମୋର ଗୋତ୍ର ଏଇଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି କି ମୁଁ ଏହି ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନ କୁ ମୁଁ ସାଧନା କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବି, ଏବଂ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ମୁଁ ମାନେ ଶକ୍ତି ସାଧନ କରିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେବା ମାର୍ଗରେ ହେବେ, ମା ସହିତ ପୁଅର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଭଳି ଭାବନା ରଖି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟା ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି, ଏମିତିକା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି, ଆଉ ସେଇ ଚାଉଳକୁ କଳସ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଫୁଲକୁ ସେଇ କଳସ ଉପରେ ଦେଇଦେବେ। ସରିଗଲା, ଆପଣ ଏତିକି ସଂକଳ୍ପ। ଆଉ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଥିବେ, ଆପଣ କଳସ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଥିବେ, କରିବେ ଆପଣ କଳସ ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ କଳସ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଓಂ ବିଷ୍ଣୁ 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 ଶ୍ରୀମତ ଭଗବତୁ ମହାପୁରୁଷସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁର ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଆଉ କାଲିକା ତିଥି ମଧ୍ୟ କହିବେ, ନାମ କହିବେ, ଗୋତ୍ର କହିବେ। କେତେ ଦିନ କହିବେ? 9 ଦିନ କହିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିର ଦେବୀ ହେଲେ, ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିର ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରିର ଦେବୀ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟ ରାତ୍ରିର ଦେବୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରିର ଦେବୀ ହେଲେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚମ ରାତ୍ରିର ଦେବୀ ହେଲେ ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଆଉ ଷଷ୍ଠ ରାତ୍ରିର ଦେବୀ ହେଲେ କାତ୍ୟାୟନୀ, ତାପରେ କାଳରାତ୍ରି, ମହାଗୌରୀ ଆଉ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଧନା କରି
नो केते मंत्र जप करेंगे केते माला जप करेंगे कौन कौन करेंगे यार मत टे माला जप आगुत आम कहीदेवी कौन कौन माला जप कर जदि आप सब बेस्ट मुहूर्त जो ब्रह्म मुहूर्त हूँ आपणकर राति 4 ରୁ 6 पर्यंत किंतु आप 3 ରୁ उठा पड़ो तो 4 ରୁ जप करेंगे तेणु 3 राति 3 उठिले सकाल 6 पर्यंत मिनिमम आप 26 माला जप करेंगे 26 माला जप कले आप 9 दिन आप हिसाब करदे के 2600 मंत्र हो जाऊँगी तो 27,000 मंत्र कंप्लीट हो दरकार निहत गायत्री मंत्र जप करूँ जेकोसी मंत्र को जप करूँ तो आप 26,000 मंत्र कंप्लीट हो 26,000 मंत्र जो कंप्लीट है 26,000 मंत्र 1/10 10% आप आहुति लगे 10% आहुति दिखाई तो 1/10 आहुति दी जाए आहुति कौन कौन दी जाए कौन तो कह कहीदे तेणु 26,000 मंत्र आउ समय ना आपण को जदि समय ना ऑफिस कार्य व्यस्त रोचंती बाहर अच्छा विदेश अच्छा तो ठीक अच्छे आपण काम करेंगे राति 8 रू आप जप करिया समय आरंभ हो राति 8 आरु 9 9 रू 10 10 रू 11 अनवर्स जिते पर्यंत करेंगे आप रात एक्चुअली नवरात्र हूँ साधारण क्षेत्र में रात्रि ही जप करा जाए किंतु आम तांत्रिक साधना करूँ जेहतु तांत्रिक साधना करूँ सात्विक साधना करूँ तेणु आपण मैंने दिन जप ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट सकाल कर दीपर करेंगे और सन्ध्या करेंगे ये 3टा समय मत कर राति समय है राति 9 10 11 ये 3टा समय भितर आप करेंगे ये 3टा समय जप कर केते जप करेंगे अब केते समय करेंगे सब जप करने पूर्व पूजा करने पूर्व निजक पवित्र करने सत्कर्म करने पृथ्वी पूजन करने आपण सत्कर्म भितर सब शिक्षा बंधन इत्यादि सब चली आसो सत्कर्म पर आपण गुरु बंधन करेंगे गुरु को बंधन कलापर गुरु तापर कलश पूजन करेंगे कलश पूजन कलापर कलश भोग नैवेद्य जी अच्छे अर्पण करेंगे तापर माँ अर्पण आस माँ अर्पण माँ पूजा अर्पण आस आपण नवान्न मंत्र पढ़ी पारे जेहेतु आप अधिक गभीर साधक जो से नवान्न मंत्र पढ़े ना आप दुर्गा सप्तशती पढ़ी पारे से समय भितर साधना भितर चली तेणु आप जान रखा दरकार यही समय भितर आपन किए साहाय्य कर नवरात्रि भितर आप 3 जन जोगिनी शक्ति ही काम करते से 3 जन जोगिनी शक्ति हेले बराही नरसिंह चामुंडा बराही नरसिंह चामुंडा जहाँकि नारी रूप दुर्गा 3 रूप ये आप पूर्ण मात्रा सहयोग कर आ काल भैरव आपन को संपूर्ण मात्रा ही सहयोग कर जहाँ आप प्रथम गुरु रूप में वर्णन कर ओम नमः शिवाय जप कौ माल करेंगे जप करेंगे आप रक्त चंदन माल थी रक्त चंदन माल को आप जप करेंगे ना रुद्राक्ष माल आप जप करेंगे ना पद्म फूल मंजीर जो माल थी पद्म फूल मंजीर माल अच्छी से माल लक्ष्मी को प्राप्ति उद्देश्य से माल आप जप करेंगे मन रहा आपंकर 26,000 मंत्र जप करेंगे दिन को आप 27 माल जप हम जदि चाहती कष्ट हो तार अधा आप करेंगे 13 माला 13 माला आप करेंगे 26 अधा करेंगे जोटा हूँ लघु अनुष्ठान आप करेंगे जदि जप करने समय आपण पाखे ना कौन कार्य व्यस्त अच्छा ठीक अच्छे आप मानसिक जप करेंगे किंतु मन रखिए यही 9 दिन जाक खाद्य निश्चित भाव सात्विक आउ भावना सात्विक राग करेंगे ना ब्रह्मचर्य पालन करेंगे कथा बेसी कहे ना कम कथा कहे यदि मौन रही पार्टी आहरी भल मौन व्रत समय करके आप शक्ति साधन करेंगे पूजास्थली को आप जो फोटो स्थापन करेंगे साधारण फोटो भावे ना भावे निश्चित भाव माँ निश्चित निजे ही ये आविर्भाव होती मुझे संतान भाव पूजा करी भावना करेंगे खाद्य रेस्ट्रिक्शन करेंगे रागिबे ना ब्रह्मचर्य पालन करेंगे शुद्ध कपड़ा पिंधे हलदिया कपड़ा पिंधे ना धला कपड़ा पिंधे ऑफिस जाऊँ तो ऑफिस कपड़ा पिंधे किंतु शुद्ध होता दरकार सफा कपड़ा बेसी कथबार्ता करेंगे ना आहार विहार संयम
मैथुन्य एसबू जिनस पूरा निवारण रही जदि यू हो जाए ताले व्रत भंग हो आउ जो स्थान में आपण कलश स्थापन कर कलश को केबे भी टच करेंगे ना जाए वंस थे बसईदे सेकेंड टाइम टच करेंगे जदि अजाणत बाजी हो हाथ तो ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं टे हली गले हल्ले ना कलश को केवे हल्ले ना शक्ति नष्ट हो माँ को आविर्भाव नहीं फूल पुष्प दे पारे कि टच कर हल्ले देवे कलश भुवन नैवेद्य पर आपणकर हवन व्यवस्था बा यज्ञ व्यवस्था मुझे आपणकर मंत्र 1/10 यदि 26,000 आप मंत्र जप कर 2600 आहुति देवा पड़ो यज्ञ सामग्री यदि आपण पाखे ना तो आपण कि ना आपण पाखे कपूर थी गोटे सरा थी कपूर घी आउ लवंग देकी आपण से लवंग को अभिमंत्रित कर रखिथे से लवंग को हाथ मुठारे ध्यान कला बेले 108 किंबा 1008 मंत्र जप करी अभिमंत्रित करी लवंग को हाथ रखी जप करेंगे एमती अभिमंत्रित करी से लवंग रखिथे गोटे जगह से आपण घी गोटे सरारे तुला बिछेदेवे तापर कपूर को बिछेदेवे तापर से जलला आप लवंग बाकी लवंग आ गुजराती को कपूर सहित मिसेक एपट रखिथे आपण ओं भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा कर पारती आपण से हिसाब से आप आहुति देकी से सामने करदे जदि आप समय ना कि पैसा अधिक ना आप कर्पूर माँ को आहुति दे तापर 9 दिन आप जदि अष्टमी दिन आप पूर्णाहुति करुँच तो आपण तार नवमी दिन जो नव दुर्गा स्वरूप नव दुर्गा स्वरूप जो नव कन्या तांको आपण पूजन कर नुआ वस्त्र भल खाद्य दक्षिणा विदा कर पूजा करेंगे जदि आप नवमी दिन पूर्णाहुति पर आप नवकन्या पूजा कर तो भी से भल किसी असुविधा नहीं आप नव पूर्णाहुति पर भी आप नवकन्या को पूजा करेंगे आहुति पर आहुति चली मझे से पाखापाखि यज्ञ कोण पाखापाखि बसई देखी भी नवकन्या को आपण मैंने पूजा करी आहुति दे भल सुमिष्ट खाद्य दे कपड़ा दे पूजा करती प्रणाम करती आप बहुत भल फल मिले नवकन्या पूजन निश्चित भाव में निहाती दरकार आउ पूर्णाहुति पर समस्त भक्त जो आसुवे भक्त मान खाद्य दे सारापर आप पूजन करेंगे पछरे त्याग आउ जदि दान ध्यान करार अच्छी से समय करते यही 9 दिन भितर जहाँ को कुकुर को खाद्य आप देपारे गोरु को खाद्य देपारे कि भिकारी को खाद्य देपारे यू जिन दान ध्यान समय हूँ नवरात्रि विशेष पर्व शक्ति साधनार पर्व विशेष पर्व यही नवरात्रि पालन करूँ देखिए आपंकर निश्चित भाव में मंगल हम आपंकर निश्चित भाव में भाग्य बदली आपंकर निश्चित भाव में एक भल समय आसो शक्ति साधन हो आउ खराब कथा खराब गुण नेगेटिव एनर्जी सब खत्म हो शरीर विनाश करदे माँ दुर्गा शक्ति बल से सब ध्वंस करदे तेणु यह आपंकर पूर्णाहुति पर्यंत समस्त तथ्य मुझे कहीगली नवरात्रि पालन करूँ निश्चित भाव में 2026 आपण मानकर समस्त मंगलमय हो जय माँ दुर्गा जय माँ सरस्वती ओं भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्।